Un programme no de Maulud 2021 ala kraka Mauludu kaben san bafla oni mugan ananima ambo shulabi wala an kalime ka bara boluda togomi o de fleni ambade alislamaw bara en kuntige folo amna bara kuntige ni miye o de ka kene nyama fifa ni ala ka kuma kan baye an balmakɛ Muhammad Jallo alebna o kala minti flabi dama no temana ka boy an ka sheikhu Faqirullahi aka kitabu do be ko Albustan kitabu in kono akeme ka do bado do akono no de du'a o Allahu ya Allahu donc sheikhu ka dembaya o doyi olubna wuli ko kala an bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi o doyi ala ko minɛ an ye o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna bisimilali kuma an bɛn'o di an filɛ sigida min na o dugutigi an b'o d'o ma ale ka jama bisimila an b'a ɲini an filɛ komini min kɔnɔ n'o ye de komini 6 ye a mɛri ye kɛnɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma kuma bɛ di mɛri fana ma miniti 2 a ka jama bisimila a ka komini kɔnɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma di sheikhu ka kalandenw surtout minnu bɛ hizbu da'imu kan o jama ɲɛma min b'o la n'o de a Sayyid Mahdi Haidara n'a y'a sɔrɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ kuma d'a ma n'a ma kɛnɛ sɔrɔ o kumana hizbu da'imu président wɛrɛ bɛ yen n'o de Munir Tanjugura kuma bɛ d'o ma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kuma di an filɛ sigida min na an filɛ quartier min kɔnɔ maa minnu sigiyɔrɔ bɛnna nin quartier ma o la an balimakɛ Muhammad Dukure n'o ye sheikhu denkɛ kɔrɔba ye kuma bɛ di ale ma ale ka jama bisimila n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen n'i ko sheikhu kanubaw u ka ca Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamakɔ région kɔnɔ ka taa se fɔ dugu wɛrɛw ma caman bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na ka bɔ région na ka bɔ dugu wɛrɛw la n'olu ye kɛnɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kuma nka an b'a lajɛ ka maa kelen tɔmɔ u cɛra o ka kuma u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa min bɛna o kuma lase o de ye an balimakɛ ye Muhammad Buware n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka kuma di an balimakɛ ma n'o de al ustaza Ibrahim Dukure o ye sheikhu yɛrɛ denkɛ ye an bɛ kuma d'o ma dakuruɲɛ damadɔ mana sɔrɔ a bolo a k'o lase jama ma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen sheikhu denkɛ n'o ye an ka sheikhu ye al ustaza Saïd Dukure ale bɛna kasida duman minnu n'an tun bɛ ka o lamɛn yanni sheikh Isa ka kuma daminɛ o la o kasida ninnu a bɛna segin hali bi k'an hakili jigin ala kɛra ka bonya sallallahu alaihi wa sallam n'o bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka kuma sɛmɛ sheikh Menta an bɛ sɔrɔ ka kuma sɛmɛ belebele la ala ka fantankɛ a yɛrɛ ko ko maaw ka fantankɛ tɛ wa khadimu rasulillahi ala kɛra ka baarakɛla ala kɛra nɔrabila Sijani kɛnɛya ala ko kalifa nin sheikhu in na kuma bɛ di sheikhu ma ale bɛ sɔrɔ ka don a ka walanda kɔnɔ k'o walawala anw ye miniti 45 kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen yanni sheikhu ka dugawu kɛ sheikhu denkɛ n'o de al ustaz Abubakar Dukure miniti 15 a ka fɛn fɔ jama ye o kɔfɛ sa an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ɲininkali 2-3 k'o tɛnkun sheikhu la o mana tɛmɛ ka bɔ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ ka min kɔnɔ n'o de ye sheikhu ka dugawu kɛ anw ye a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ sigida ye a ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen silama bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la minnu nana sheikhu yɛrɛ lamɛn haju bɛ bɛɛ lajɛlen na sheikhu ka dugawu ba kɛ anw ye yarabi an ka haju ala bɛ se k'o dilan cogo min n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka bi su in na baara kun cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma o la
bara kuntige an balmakɛ al imam Muhammad Diallo ale bɛna kɔrɔna aya damadamanin kalan miniti 2 o de b'a bolo miniti 2 Muhammad Diallo falyatafaddal mashkura. Muhammad Diallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. an filɛ sigida min na o dugutigi kuma bi d'a ma miniti 2 o kuma na kuma b'a bolo a Sheikh Abdallah Jakte. Alaikum. An tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Ala k'an ni sabu ɲuman bɛn. N bɛ foli kɛ Seku ye a n'a ka jama. Alhamdulillah alhamdulillah n bɛ Ala tɔnɔ an bɛ Ala barika da ka na kira cogoya ɲɛfɔ an ye ka an bila sira ɲuman kan an b'o de ɲini na n'o tɛ alhamdulillah olu ta nɔgɔyara an minnu bɛ yan n'anw tɛ fɛn dɔn ka na fɛn yira n na ka fɛn fɔ an ye an ka se ka min faamuya an b'a ɲini Seku fɛ hali bi Ala ka sini kɛnɛya kalifa an n'a ma hali bi Ala ka labanko ɲuman da an n'a ma nin diyara n ye anw nisɔndiyalen de bɛ bɔ ka foli kɛ Meyamugu dugutigi tɔgɔ la Janigila dugutigi tɔgɔ la Sokɔnye dugutigi tɔgɔ la ka bɔ ka foli kɛ ni sigida 3 ye parce que olu bɛɛ lajɛlen jama di ka taa kɛnɛ in kan yan minnu fana bɔra yɔrɔ la an b'olu fo k'u barikada ni bɛna fɔ an ye hali bi Ala ka lamɛntulo ɲuman d'an ma ka a kɛwale ka an dusukun na an bɛ Ala deli o la an bɛ Seku fo ko kuma ma nɔgɔn n bɛ yafa kɛ jamaw fɛ parce que kuma ma nɔgɔn anw tɛ kumakɛlaw ye kumakɛlaw bɛ yen an kɔni ta ye ka bɔ ka foli kɛ vraiment anw nisɔndiyalen kɔni bɛ su in na ka da kan u bɛna min fɔ an ye su in na Ala ka lamɛnko ɲuman d'an ma ka kɛwale don an dusukun na an bɛ Ala deli fana maa ma bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka bɛɛ laban kɛ alijinɛ ye min bɛna fɔ an ɲɛna an ka se ka baara kɛ n'o ye wajulu in tɛ dɛ kuma min b'a kɔnɔ o de don an b'an ka monsieur le maire fo a bɛ kɛnɛ kan yan ka denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ fo o fana bɛ kɛnɛ kan yan n'o bɛnba ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada u bisimila a bisimila ka kɛnɛ in k'a sigi hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la Ala k'o kɛ Ala ya kama Ala k'o kɛ kira kama kira rɔ makɔsɔ sɔrɔ rasuli dugutigi ka kuma ɲɛna an b'a fɔ Sijani kɛnɛya Ala k'a da n'a ma o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a jira k'a fɔ sigida in n'o ye commune 6 ye a maire bi yan o la kuma bi di monsieur le maire ma miniti 2 kɔnɔ o kuma k'a ka bisimila.
maire tɔgɔ la commune 6 conseil bɛɛ tɔgɔ la ani commune 6 dugutigi 10 bɛɛ comme an yɛrɛ ka dugutigi bɔra ka min fɔ a ka gɛlɛn ale kɔfɛ an ka kuma gɛlɛn fɔ bon denmisɛnniya kɔnɔna la quand même kuma fosi t'an da ni nisɔndiya tɛ ye ko ye fɔ ko ban ni cɛkɔrɔba in n y'a kibaruya mɛn anw ye élu ye an ye denmisɛnninw ye mais an tulo ka bon an bɛ fɛn caman mɛn depuis a fɔra an ye an kɔni fɛngɛra o la ala k'o kɛ hɛrɛ hɛrɛba de don anw ye élu ye commune 6 kɔnɔ mais an ye élu ye ni quartier 3 ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne yɛrɛ ye élu ye Janɛgɛ la cela veut dire que Maɲanbugu Janɛgɛ la Sɔgɔrɔji nin de ye quartier kelen depuis an ma kɛ maire ye an ye cɛkɔrɔba in tɔgɔ mɛn nin kɛra maire ye bi k'a ye o kɛnɛ kan quand même a bɛ se ka kɛ nisɔndiyaba ye ne sugandira ka na a la kɛra hɛrɛ de ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an bɛ wajulu caman ye an bɛ s'a caman na mais n y'o de fɔ ye ko ye fɔ ko ban an fana sera an seyɔrɔ la an bilala ka na kɛnɛ min kan an b'a ko fɔ an bɛ cɛkɔrɔba ko fɔ hakɛto b'o la sali ala Muhamadu alhamdulillah monsieur le maire ka kuma n hakili kuma in bɛɛ faamuyara an b'a fɔ k'a barikada yarabi sujani kɛnɛya k'a kalifa n'a ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kuma di hizbu daimu président ma al-ustaz Munir Tanjigora ale ye hizbu daimu président ye o kuma ale ka kuma Mahadi tɔgɔ la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله والسلام الله على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والسلام عليكم وعليكم السلام أنكلين كفيك الله تعالى تنو كسولك محمد صلى الله عليه وسلم أمي فولي لسي نبغى بلا جريمة إزبو دائم جمعكلو تغيرا أني شيخو كالندوم بلا جريم تغيرا أليني شيخو كدمع بلا جريم تغلا أمي جمع بلا جريم فو بسم الله كدو كوي كدو يروفي yananga namboro kono amafo mogo hizbu daimu ye femi mi dakunya fla fo hizbu daim na hizbu daim yi zikuru belebele noro zikuru de do zikuru mi be se ka mogo se alama wakati surmani konnana nanga sheku ba al faqirullah مرشد الروحي الشيخ يعقوب دكوري أي جاتمنوك كتنتليك على كراك كمكان كنو أني على كمكان كنو أبسيك ذكر جمانتا مومسيكا أمسيكا مولا باران نغيالا أوريكرا حزب الدائمي أكا جاتمنو كنا نكا ريشيرشو كنا كتا ذكر دوبو ذكر منانيا كي وقتين فتين كنا أبكمي وقتي جامبارا ديكي o de hizbu daimu ye zikuru ni amma kene sigi sheku yɛrɛ ka dala lundi o lundi wa amma sigi a denkɛ fana fɛ n'o Saïd Dukure bon hizbu daimu kene min bɛ sigi sheku yɛrɛ ka dala dɔnniw b'a kɔnɔ n'o ye kalanbulon ye mɔgɔ bɛ se ka se ala ma cogo di adamaden yɛrɛ i dusukun bɛ se ka dɔn cogo di n'i y'a mɛn i ka se ala ma f'i k'i yɛrɛ dɔn ka sira dɔn ka ala dɔn nin fɛn saba in ka walawala a pratique fana a bɛ kɛ cogo di o détails di an ma bɛɛ bɛ hizbu daimu kɔnɔna na donc an b'a ɲini an balima fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan ni minnu tɛ hizbu daimu dɔn dayɛlɛlen n'u bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲini an ka dɔn zikuru minnu n'an bɛ fɛ an ka se ala ma n'an bɛ fɛ ka nɔrɔ sɔrɔ ka kɛ ala jɔn ɲuman ye ka fɛn dɔ nɛnɛ ala ko la yanni an ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ an b'a ɲini an balimaw bɛɛ fɛ u ka taa hizbu daimu minɛ ni maa min bɛ fɛ ka hizbu daimu kɛnɛ i bɛ fɛ ka y'a kɛnɛ kan an bɛ segin a kan Sheikh Yakubu Dukure ka so lundi o lundi n'an ye fitiri seli a baara bɛ kɛ yen nɔ ani Sheikh Saïd Dukure fɛ yen
an b'a ɲini ala fɛ yarabi ni sheku ba in ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma dɔnni min n'a bɛ k'a di an ma ala ka a faamuyali nɔgɔ an ye ka tila ka baara kɛli nɔgɔ an ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na komi mɔgɔw ka ca wagati koronna an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wassalamu alaikum warahmatullah. An bɛ segin a kan min bɔlen filɛ ka kuma o de ye Hizbu Da'imu président ye a Cheikh Mahdi Haidara ale ye Hizbu Da'imu président d'honneur ye a président d'honneur o ye Mahdi Haidara ye. Maintenant o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ kuma segin Al-Akh Mohamad Dukure Cheikhu denkɛ fɔlɔ ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin kin ma o la an bɛ kuma d'a ma a ka dakuruɲɛ fila lase falyatafadal. Cheikh Yakubu Dukure anw ye nin de ye a la a ka ala kanu a degré b'a dusu kɔnɔ cogo min ale ni Alahu subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn mais anw ye min ye Alahu subhanahu wa ta'ala kanubaga n'o ye ni kiraba in ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ala kanu o bɛ dɔn ni ni kira ye kanu de ale ka ɲɛnamaya a y'a fanba bɛɛ kɛ ni kira ye kanu ni baara la hali sisan ala y'an sere an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan a ye cadeau min di anw ma mawuludi in na a nana sisan a ye salatu dɔ de di anw ma yan ko nin y'anw ka cadeau ye su in na. Atakbir. A kɛra ala ɲɛ o salatu min dira su in na min dira ka kɔn o ɲɛ hali anw t'a dɔn wallahi ne yɛrɛ min dira ma ka yɛlɛ su in na ta cɛ ni ala yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ se ka hali a da fɔ. Allah. Wa ne ni kalanden tɔw bɛɛ bɛ ten ne ni dɔgɔnin tɔw bɛɛ bɛ ten ka tila ka salatu dilan ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ ka tila ka jɔnjɔn sɔrɔ ni ala kɛra salatu kɛli ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan ani an bɛ mawludu min kɛnɛ kan su in na anw yɛrɛ sigira ni ɲɔgɔn joli kɛnɛ kan wallahi an t'a da dɔn ale fɛ donc an ye min ye a ka ala kɛra kanu o b'a yira an na k'a fɔ ala jɔn don ala kanubagaba don an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka si ni kɛnɛya di an na mais tiɲɛ na su in na anw minnu bɛ kuma na su in na a Cheikh Yakubu Dukure a yɛrɛ bɛ yan a ka denbaya bɛ yan a balimaw bɛ kɛnɛ kan a balimadenw bɛ kɛnɛ kan mais olu ma Cheikh Yakubu Dukure choisi dɛ ala de ye a ni olu choisi k'o kɛ joli kelen mais kalandenw foli bɛ aw ye wallahi foli bɛ aw ye parce que aw ye Cheikh Yakubu Dukure n'a ka denbaya choisi. Allah. Atakbir. Atakbir. Kalandenw o tɛ hali aw yɛrɛ ka cɛya ye o ye ala ka kanda de ka se aw fana ma ni aw ni aw bɛɛ kan ka jɛ ka ala tanu o la donc an bɛ kuma surunya yan k'a fɔ a bɛ sira min kan a k'aw jija nin sira in kan Inshallah. Inshallah taala a y'aw jija a kan minnu ma daminɛ fɔlɔ u ka courage sɔrɔ ka taa daminɛ. Nana nin kɛnɛ kan mawludu ko kama a ka ca Bamako kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔ kan région na jama ka ca o kuma na bɛɛ lajɛlen tɛna se ka wele kelen kelen ka kuma d'u ma nka an y'a laɲini maa kelen ka choisi o ka kuma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de ye an balimakɛ Muhamad Buare. Muhamad Buare falyatafaddal mashkura min ti sababa bolo a k'a ka kuma lase o kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على محمد رسول الله أمل ما سلامه أنيسو أنكلنا هرلا على كا أنشي هرلا لبان كوني ما على كا دي أمبلا جلما دي يا أن سيرا يامبي أن تي يانسي بغاوي mɔgɔ caman de ye karamɔgɔ magɛn
k'a da Ala kan, Ala kanu ani kira kanu ani karamɔgɔ yɛrɛ kanu. Mɔgɔ ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn? Sikaso b'a la, Kulikoro b'a la, Kolokani b'a la, fɛn min ye Burukinabew ye, olu fana ye an sɔrɔ yan. I n'a fɔ ne fana ye nabagaw dɔ ye. Ne bɔra Sikaso ka karamɔgɔ magɛ, ne ni ɲɔgɔnna caman mɔgɔ minnu bɛ an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen t'a tɔgɔ ma. O tuma na sa, an b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka dugawu kɛ an ye. A k'a ɲɛfɔ an ka karamɔgɔ ye. Ya Rabbi, an y'a ɲini Ala fɛ san o san a ka di an ye an ni karamɔgɔ ka a fêter ɲɔgɔn fɛ. A b'a fêter yɔrɔ o yɔrɔ, fɛn min ye Alakira ko ye, a ka se ka Alakira ko ɲɛfɔ an ye. Nafa min b'a la, ya Rabbi, Ala k'a di anw ni aw bɛɛ kelen kelen ma. O tuma na nin de kun ye kuma ye ka ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ye. O tuma na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cheikh Menta n'o tɛmɛna ka bɔ yen, waati bɛ ka taa. Bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɛlen n'o kuma ka di Cheikh ma. Nka n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ. N'i ko silamɛya Menta, an balakaw o jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ. O la maa kelen bɛ choisi musow cɛla. An balakaw la, o kana kuma muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ala tannen kɔfɛ k'a barikada, an ka foli belebele b'an ɲɛsin Muhammad bin Abdullahi ma sallallahu alaihi wa sallam. Ka dan kan an gunu tɛ juru sɔrɔ san sɔrɔ ni juru tɛ. Donc an ka o juru sanuma n'o ye sahibul wasilati ye, n'o ye Muhammad ye sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbi, an b'ale ka bangeli nisɔndiya kɛnɛ kan, Ala k'an nafa n'a barika ye. Hami minnu banna ani degun minnu banna, Ala k'olu ɲɔni ni a barika ye. O tɛmɛnen kɔ an b'an ka foli ɲɛsin an ka shehu la, an k'an ka kudubatu hasana na min y'a sen da Alakiraba Muhammadul Mustafa sen da nɔ na. Wallahi an b'a tanu ka barikada, ko k'a barikada ye don o don, k'a barikada fi kulli waqtin wa hin, k'a barikada ye majigi la, k'a barikada ye sabali la. O kumana an k'a dɔn anw musow tɔgɔ la, an nisɔndiyalen don ni bi don ye. Bi anw musow ka kunnawolo don ye. Cɛw nin don in anw ka kan n'a ye ka tɛmɛ aw kan. Parce que ni kira kun tɛ sallallahu alaihi wa sallam, ɲanguma kun b'a sɔrɔ dankari la adamadenya na. Ɲama kun b'a sɔrɔ muso burujara. Mais ni Alakira hɔrɔma n'a barika ye, musow ye kɔrɔta sɔrɔ, ka lafiya sɔrɔ, ka se sɔrɔ, se min n'a b'u nafa, ka se ka denbaya tali masuliya ta. Donc an bɛ Alakira barikadaw la, k'an bɔ fali juru kɔrɔ, k'an bɔ muru kɔrɔ, k'an bɔ cɛcima kalama fagali kɔrɔ. Kuma min na ni denmuso kun kɛra lagosili fɛn ye arabu bolo, kira de nanen o kɛra anw ma hɛrɛ ye. O kumana musow, k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ko tare tare an bɛɛ nisɔndiyalen don bi. Ko ni ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma faga, n'a ɲɛji m'a faga, nuji b'a faga walima a daji. O kumana ne bɛ kuma ni yɛrɛ tɔgɔ ye, ani k'i muso bɛ, ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen, ani seku kanuba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye, k'a dɔn k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. An bɛ Ala deli, ya Rabbi, Ala k'an ɲɛmɛ seku la. Ya Rabbi, Ala k'an ɲɛmɛ seku la. Ya Rabbi, Ala k'an ɲɛmɛ seku la. Ya Rabbi, Ala ka seku kisi, Ala k'a tanga. Ala k'a k'an ɲɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye, ka sini kɛnɛya ni laban don ɲuman d'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. O kumana yan bɛ kuma kuntala surunya. Wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Menta, ne m'a f'i ye n ko muso jɔyɔrɔ diinɛ kɔnɔ a ka bon. Ya Rabbi, an ba min bɔlen filɛ ne ka kuma sijan ni kɛnɛya, Ala k'a kalifa n'a ma. Ya Rabbi, k'a ɲuman caya musow la. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, Menta an bɛna se an ka ustazu ma. Kuma bɛna di al-ustaz Ibrahim Dokure, n'o ye Cheikhu denkɛ ye. Ale miniti 10 b'a bolo, miniti 10, nka an b'a ɲini a fɛ a kana tɛmɛ miniti 10 kan. Cheikh Saïd, miniti 10 mana surunya i ka kɔri walasa kuma ka jɔ. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله an baden silamɛw cɛ fara muso kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya diinɛ ka folikan ye, folikan min n'o de ye kisi foli ye, folikan min ni kanda bɛ o de kɔ, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, an baden minnu nana k'a daminɛ an ka maabaw la, an bɛ foli kɛrɛkɛrɛ k'a ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma, ka foli kɛ sheikhu tɔgɔ la, n'o de ye faqirullahi wa khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a sheikh Yakub Dukure. An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ale tɔgɔ la, yasa waati janfa cogo kama n'ale y'a ka walanda daminɛ a bɛ don a ka walanda kɔnɔ directement, o y'a sɔrɔ an ye bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ a tɔgɔ la. O la foli an b'a kɛrɛkɛrɛ ka a ɲɛsin an ka maire ma, monsieur le maire, ani a ka délégation maa bɛɛ lajɛlen. U bɛ kɛnɛ kan yan, an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ, ka sabu kɛ u bɛ baara min na sigida la, ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan ka ɲɛsin sigida in ma. Ka foli ɲɛsin quartier in yɛrɛ dugutigi la, a fana bɛ kɛnɛ kan yan, an b'a fɔ kosɛbɛ a ka baaraw la. Ka foli kɛrɛkɛrɛ ka ɲɛsin an fa ma, n'o de ye monsieur Musa Jara, n'ale ye député kɔrɔ ye, a bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la, an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn, ka dugawu k'a ye, ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Ale ye sheikhu jɛɲɔgɔn ye, a ka ca san 40 ye depuis sheikhu bɛ Sikaso, ani sheikhu ye tournéw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Segu b'o la, Mali dugu caman b'o la, yɔrɔ caman b'o la. O la bi a b'an fɛ quartier kɔnɔ yan. Alhamdulillah, an ka mawludu baara depuis n'an y'a daminɛ, i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔ kɛ anw nɔfɛ k'an dɛmɛ ni hakilinaw ye, n'o de ye maakɔrɔ hakili ye. An b'a fɔ o la ka waleɲuman dɔn ka fara an ba kan. Alhamdulillah, foli an b'a kɛrɛkɛrɛ k'a ɲɛsin an balima minnu nana, an baden minnu nana, sheikhu ka kalanden minnu nana, hizbu daim kalanden minnu nana, sheikhu kanujɔn minnu ni u wulila k'u sen bɔ u kɔnɔbara kɔrɔ ka sheikhu magɛn ko u bɛ na kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka mawludu kɛnɛ min ni sheikhu b'o ɲɛnamaya Bamako Maɲanbugu tɛrɛnba la, k'u bɛ na u sen jɔ kɛnɛ in kan ka tila ka u ɲɛ jɔ an ka belebele in na, ka tila ka dugawu ɲini an ka belebele in fɛ. O la maa o maa n'o de wulila ka Bamako sɛgɛrɛ, an bɛ foli d'a bɛɛ lajɛlen ma, k'a daminɛ minnu bɔra Burkina, minnu bɔra Kulikoro, minnu bɔra Segu, an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa n'o de ye Moribo Dukure, ale bɔra Kayi, an bɛ foli di a ma, ka foli di Dukurela famille bɛɛ lajɛlen ma a tɔgɔ la Kayi kɔnɔ. An ka maakɔrɔ minnu bɛ yen, an kɔrɔ minnu bɛ yen, an dɔgɔ minnu bɛ yen, ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma a tɔgɔ la. Alhamdulillah, an bɛ foli di Ibrahim Sanɔgɔ ma, n'o de ye a Sheikh Abubakar Sanɔgɔ denkɛ ye ka bɔ Sikaso. An bɛ foli di a ma, a bɛ sigida in na yan. A ko a tɛ fɛ nin kɛnɛ in ka kɛ fiyewu f'a ka n'i jɔ kɛnɛ in kan. Sheikhu bɛna walanda sanu min di, a bɛna dɔnniba minnu di,
a bɛna kuma min kɛ kiraba muhamadu kan yasa ka i min o dɔnni baji la. Alhamdulillah, sheikhu bɛna min fɔ a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. An balimakɛ Muhamad Kulubali an bɛ foli di a ma. Ale bɔra fo nanzara jamana kan ka yan sɛgɛrɛ. An bɛ foli d'a ma kosɛbɛ. Ka foli di an balima minnu bɔra Faransi ka na, ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah, o kɔfɛ an ka maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan n'an da ma se u tɔgɔ ma. Yɔrɔ kɔni an ka alimamiw olu bɛ kɛnɛ kan yan. Ɲinan tɛ se ka kɛ olu kɔ fewu parce que olu y'an ka diinɛ ɲɛmaaw ye. An bɛ foli di ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan n'an da ma se u tɔgɔ ma ka foli di a bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ maa minnu ye an dɛmɛ nin suba in ɲɛnamaya baara la, a kɛra maa min ye an dɛmɛ ni nafolo ye, maa min ye an dɛmɛ ni hakilinaw ye, maa min ye an dɛmɛ ni baarakɛminɛn ye, an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ maa o maa n'i ye dɔrɔmɛ bɔ yarabi ala k'a bila a bɛɛ lajɛlen ka mizaniw na u ka taa sɔrɔ ɲɛ yawmal qiyama. Kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barika kama an bɛ ale min tɔgɔ la nin suba in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sheikhu kanu jɔn minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hizbud Daim kalanden bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn halisa k'a ɲɛsin quartier jeunes ka tɔn ma, association min bɛ Maɲanbugu yan. Ni o association ni Maɲanbugu balontan terrain koɲa bɛ olu de bolo ka entretien kɛ k'i janto a la. An bɛ foli d'u ma, an ye demande d'u ma, u ye an ka wele jaabi ka sɔrɔ a ma kɛ ni takasegi ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ terrain min kan n'o ye basket kɛ terrain ye. Terrain koɲa bɛ min bolo u ka entraîneur n'a tɔgɔ ye ko Warima. An b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen. An mago mana se terrain ma u bɛ terrain bila an ka bila la ani a courant an b'u fo la. U ko an ma ko salo a ye mawuludu kɛ ko sheikhu ye duwawu kɛ, an yɛrɛ ye duwawu kɛ u ye sheikhu tɔgɔ la. O la ko sheikhu ye duwawu min kɛ k'o kɛra sababu ye k'u ye kupu belebele sɔrɔ o san kɔnɔ. An b'a la deli yarabi halisa ala ka ɲinifɛnw sabati. U ka ɲinifɛn a dɔ ye kupu ye, an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ka ɲinifɛn belebele kɛ ala ko ye, k'u ka ɲinifɛn belebele kɛ alakira ko ye. Yarabi ala ka an n'u dɛmɛ o sira kan. An bɛ foli di sécurité mɔgɔw ma n'o de ye an ka finitigilakaw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi minnu bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma. U nana u bɛ k'u ka baara kɛ a cogo la. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. U bɛ ka u yɛrɛ de ka baara kɛ wa maa i b'i fo yɛrɛ ye baara kɛko ɲuman na. An b'u fo kosɛbɛ. Ka foli di finitigilaka fɛn fɛn n'a bɛ kɛnɛ kan yan. Ka foli di jamana yɛrɛ finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔn fɛ ani Bamako kɔnɔ yan Mali fan bɛɛ lajɛlen na. U bɛ wulikajɔ min na a dogolen tɛ maa la. Ka ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ yarabi ala k'an n'u tanga. Alhamdulillah, an bɛ foli di Hizbud Daim fana sécurité mɔgɔw ma, u fana bɛ kɛnɛ kan yan ani commission min bɛ yen n'o sigilen don mawuludu organisation baaraw kama. An b'u fo u fana ka yɛrɛye baara kɛko ɲuman na. O la nin folikan dama dama de tun bɛ yen ka a ɲɛsin jama ma ani nabaw ma sheikhu tɔgɔ la yaasa sheikhu n'a donna ka walanda kɔnɔ waati janya kama directement an sigilen don ka min kɔnɔ yaasa an bɛ se ka o sɔrɔ a la cogo min. O la an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sheikhu bɛ na an sɔn dɔnni baji kɛnɛba minnu na a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye, ala ka an bɛɛ sawaba ma.
ala ka san caman yira ne ni aw la an ka jɛn ka nin kɛnɛba in sigi kiraba muhamadu tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka sɛkuba yɛrɛ ye yarabi a bɛ k'an sɔn lɔnni min na ala ka barika don a la ala ka barika don a la sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a di an ni sɛku ma a ka ɲinifɛn belebele n'o ye alahu subhanahu wa ta'ala ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an n'a ye alhamdulillah an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sheikh Menta a tɔ ye sɔɔni Sheikh bi don kuma kɔnɔ yan'o cɛ Sheikh Saïd Dukure an b'a fɛ miniti 5 kɔnɔ a kana kasida dumanw kabini Sheikh ka kasida dilanlenw na a kana miniti 5 kɛ k'o kala anw ye Sheikh ka sɔrɔ k'a labɛn ka don a ka walanda kɔnɔ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على جسد نبيك الشريف الظاهر الآدمي وعلى روحه المحمدي الغيبي وعلى نوره الأحمدي الباطني بقدر سعة رحمتك الواسعة وبمقدار عظمة منزلة نبوته العظمى وعلى آله صلاة تفيد بها علينا من فيودك وتفتح بها لنا أبواب نعمك وخيراتك آمين عليه سلام الرب تلو صلاته صلاة بها نؤتى المرام متمما بشير نذير خاتم الرسل أسوة سراج منير كان سمحا ودحسما حريص على إيماننا ذو التهجد حباه به المولى مقاما مقدما كريم صراط مستقيم مشاور ذو الرعي يمضي ما عليه تعزما وقد جاءه جبريل ليلا وغسلا بماء طهور قلبه ماء زمزما وأم به البيت المقدس طائرا وفي ليلة المعراج قد جاوز السماء أنيل دنوا مع تدلي التخصص رأى كبريات الآي آدم مكرما وقال رأيت النور والنور نعته رأى صفة الجبار لا ذات ففهما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته عليه سلام الرب تلو صلاته صلاة بها نؤتى المرام متمما الله يا الله الله يا 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 الله
يا الله يا الله 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 أمرك كسيدا من دا أنفا أنا الشيخ فقير الله الشيخ يعقوب دكوري على يا سبي يا سبي كاكا كرا كونكوروتا مكما كاريكاتير من كلا فرنسي كنيشي كرا بايما نو يا لانيني كما لا غوشي سكرما أياك ما فو كسيدا ينكونو kasida yɛrɛ dilanna o de kama ka kunkɔrɔta di kira ma ala ye kasida in kɛ trophée mondial ye Maroc jamana kan région min tɔgɔ ye Barkan a dugula min tɔgɔ ye Madar 2016-2015 a kɛra trophée mondial ye ala kira tɔgɔ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam summa takbir ni kasida nu bi kala maa o maa bɛ yen n'i ye jɔn kunnandi ye a bɛ taa fo dusukun kɔnɔ se ka foyi foyi t'a la sheikh min ta tabali sanfɛla in na a lajɛ naam alhamdulillah sisan sa an bɛna kuma segin an ka belebele ma naam kuma bɛna di sheikh ma faqirullahi wa khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'ala sɔnna ma n'i ko sheikhu ka kuma n'i ye thème d'a ma togo o togo ale ye baji de ye n'a ka kuma bɛ to ka fɛrɛ donc ɲinɛ an ma sɔn ka sheikhu koron ka thème kelen d'a ma nka salawatu minnu bɛ yen sɔlli minnu bɛ yen n'u lakodɔnna diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sheikhu bɛna lajɛ o sɔlli ninnu na ka damadamani tɔmɔ o la k'u kɔrɔw fɔ alisilamɛw ye ka d'a kan kuma dɔ la n'i bɛ ala bato i b'a bato ni fɛn min ye n'i b'o kɔrɔ dɔn a b'i seli ja i ka laɲini ma donc o salawatu ninnu i n'a fɔ salatu nariya ninnu i n'a fɔ salatul fatihi ninnu i n'a fɔ salatu ibnul mashish sheikhu yɛrɛ dasiro ma ni kun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn o tuma na ne kɔni t'a dɔn o ye salatu min ye mɛ ta yala e delila k'o mɛn wa salatu ibnul mashish sheikh Said bɛ yɛlɛ la i b'a sɔrɔ ale bɛ fɛn kalama o la kosɛbɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman n'ala sɔnna ma sheikhu b'a da don la ka damadamani kɔrɔ fɔ alisilamɛw ye ala k'aw nafa ni salawatu ninnu barika ye o tɛmɛlen kɔfɛ sheikhu bɛna da don fɛn wɛrɛ la n'o de ye an filɛ soba min kɔnɔ yala dɔnnibagaw u ye mun fɔ a la ka d'a kan kuma dɔ la a kuma ka ca dɔw ko a bɛ bɛn dɔw ko a ti bɛn o tuma na an ka sheikhu ba ale bɛ kitabu cogoba a bɛna da don preuve la daliyaw k'u walawala alisilamɛw ye walasa an ka se ka an kunkolo fa ka segin ka taa so yɔrɔ bi faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o la an ti kuma jumɛn n'hakili la labɛnkɛlaw o tilala an bɛna kuma sɛmɛ an ka sheikhu la يا هو يا له
akakusa ala ko suma be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah silama donga le fla la ilaha illallah la ilaha illallah ya huwa ya Allah Allah huwa ya tige Allah tunya jirauna Allah ni tunyae anga tunyai bara anda bamasa kalo jirauna lahu ni kaloye ayoroje kalona takiyolai sego yakuba dugure ya foye anga sira famalanye kaula mogoba koya mogode mimbisira daliba masainye fakirula sewo yakuba dugure hanya ila halanya sira ya ila